آداب عرض، آج ہم آپ کو لے چلیں گے چوہوں کے جزیرے پر۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا عنوان ہے، یہ ٹاپک ہے ہمارا چوہوں کا جزیرہ۔ پروفیسر امجد نذیر نازک آپ کے سامنے حاضر ہے اور پروگرام درپن پیش کرتا ہے۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا راحت انور تنویر۔ معلوم نہیں اسے راحت و آرام زندگی میں ملا یا نہیں، اب کہاں ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ اپنا نام مختصر طور پر RAT لکھا کرتا تھا، اور اگر کوئی نام پوچھتا تو بڑے فخر سے بتاتا RAT۔ اس طرح نام بتانے سے اسے راحت ضرور ملتی تھی اور دوسروں کو خوش ہونے کا موقع۔ اس نام کی حمایت میں وہ کہتا، جب اللہ دیتا AD کہلا سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں۔ ہم نے ان سے ایک دن پوچھا، کیا آپ اپنا موبائل فون نمبر ہمیں عنایت کر سکتے ہیں؟ تو راحت نے بسات ادب اپنا نام RAT لکھ کر ساتھ ہی رابطہ نمبر بھی لکھ دیا۔ ہم نے کہا، یہ ریٹ کون ہے؟ کہنے لگا، صاحب جی یہ RAT ہے، یعنی راحت انور تنویر بذات خود۔ عرض کیا کہ ذرا اسے ملا کر پڑھیں تو ریٹ بنے گا، جس کا مطلب چوہا ہے۔ بس اس کی راحت بھری زندگی میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد اس نے نام لکھنے اور بتانے کی یہ مشق ترک کر دی۔ معلوم نہیں RAT سے تعلق ٹوٹنے سے اس پر کیا گزری ہوگی۔ ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں والی کفیت ہی باقی رہ گئی ہوگی۔ چوہے تو دنیا بھر میں عام پائے جاتے ہیں، کوئی خود چوہا کہلانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ پاکستان میں دولت شاہ کے چوہے پائے جاتے ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جہاں انسانوں کو چوہا بنایا جاتا ہے اور بنا کر احترام بھی دیا جاتا ہے۔ چوہوں کی کارستانیوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ جب سے مکانات پکے اور پتھروں یا ٹائلوں سے مزین ہونے لگے ہیں، چوہوں سے کافی حد تک جان چھوٹ گئی ہے۔ اب بھی یہ اناج گھروں، دکانوں اور کچے عام گھروں میں بکثرت ملتے ہیں۔ ابھی ان سے مکمل طور پر نجات نہیں ملی۔ ان چوہوں کی یہ لگار کہاں تک ہے، اس کے بارے میں ایک مخصوص علاقے کا ذکر کرتا ہوں۔ دنیا کے ایک انتہائی دور دراز اور غیر آباد جزیرے کا نام میرین ہے۔ یہ جزیرہ براعظم انٹارکٹیکا کے انتہائی سرد علاقے میں واقع ہے۔ یہاں نسلوں سے پانی میں رہنے والے اور پانی یعنی سمندری خوراک پر پلنے والے پرندے، جن کو آپ سمندری پرندے یا آبی پرندے کہہ سکتے ہیں، بچے دیتے ہیں اور اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ یہ جگہ ان کی نسلوں سے رہائش گاہ چلی آ رہی۔ جزیرے کا رقبہ تقریباً 300 مربع کلومیٹر یا 100 سے زیادہ مربع میل ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں، بیل بوٹے اور پودے، گھاس، درختوں کی کثرت ہے، پرندے یہاں کے ماحول کے مطابق ڈھل چکے ہیں۔ یہی حال ان آبی پرندوں کا ہے جو یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میرین کا جزیرہ آتشی چٹانوں سے وجود میں آیا تھا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی 4000 فٹ کے قریب ہے۔ یہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس جزیرے پر پرندوں کی 30 کے قریب نسلیں آباد ہیں، جن کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ان کی آبادی مسلسل کمی سے دوچار ہے۔ میرین کے آبی پرندوں کی زندگی کو خطرہ انسانوں سے نہیں، چوہوں سے ہے۔ دراصل یہاں رہنے والے چوہے گوشت خور ہیں۔ یہاں پر اناج کم ہوتا ہے، اناج کی صورت میں پودوں کے بیج ہی دستیاب ہیں۔ ان چوہوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس سے پیٹ نہیں بھر سکتے، لہذا چوہوں نے آبی پرندوں کو اپنی خوراک بنانا شروع کر دیا۔ چوہوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے، خطرہ ہے یہ پرندوں کی ان قدیم نسلوں کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ قطبی خطے کا یہ سرد جزیرہ کامیاب نسلوں کے آبی پرندوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ انسانی آبادی سے ویران یہ جزیرہ اب پرندوں کا مرغزار کہلانے کے اعزاز سے محروم ہو جائے گا۔ جب چوہوں کی خوراک ختم ہو جائے گی تو چوہوں کی یہ بستی ان دونوں جانداروں سے خالی ہو جائے گی۔ یہاں چوہوں کی آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے 200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب ماہی گیروں کی کشتیوں میں چند چوہے اس جزیرے پر منتقل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پرندوں پر جتھوں کی صورت میں حملہ کر کے انہیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ چوہے بہت سخت جان ہیں، اب تک خود کو ماحول کے مطابق ڈھالتے جا رہے ہیں۔ کم فہموں کو یہ نہیں سمجھ آئی
आबी परिंदे खत्म हो गए तो उनकी खुराक का बंदोबस्त क्या होगा? यकीनन चूहों के लिए क़यामत का दिन होगा। इस सब कुछ के लिए एक अरसा लगेगा, चूहे और परिंदे दोनों खत्म हो जाएंगे। इस तरह जजीरे पर खूबसूरत जिंदगी का एक दौर खत्म हो जाएगा। आप जरूर सोच रहे होंगे, फिर इसके लिए आलमी जंगली हयात की तंजीमों ने कुछ किया? यकीनन वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। चूहों के खात्मे के लिए एक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। चूहों के खात्मे के लिए 5 अदद बिल्लियां मैरीन के जजीरे पर छोड़ी गईं। इसके बावजूद चूहों की तादाद में कोई खातर खा कमी ना आई। अलबत्ता बिल्लियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। इन बिल्लियों ने चूहों से दुश्मनी खत्म करके सुलह का समझौता कर लिया और दोनों ग्रोह परिंदों के शिकार में मुलव्वस पाए गए। इसका मतलब ये हुआ, जमीन पर कब्जा और खुराक का असूल दोनों के लिए अव्वल था। इस मखलूक का नातका बंद किया जाने लगा जो उड़कर किसी दूसरे जजीरे पर जा सकती है। ये काम बिल्लियों और चूहों के बस का नहीं है और ना था। अब माहिरीन किसी और प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं जिससे बिल्लियों और चूहों की आबादी तो ख़त्म कर दी जाए और परिंदों को बचा लिया जाए, क्योंकि बिल्लियां और चूहे मिलकर इस जजीरे से 6 से 7 लाख परिंदे हर साल हड़प कर रहे हैं और यहाँ बिल्लियों की आबादी भी 10,000 से बढ़ चुकी है। चूहे तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। ये जजीरा अफ्रीका की मलकियत है। अफ्रीका की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो $2.5 करोड़ से एक बेहतर मनसूबा माहिरीन की मदद से तश्कील देकर इस मसले पर काबू पा लेंगे। प्रोजेक्ट के लिए ऐसे जहर की सिफारिश की गई है जिससे जजीरे पर मौजूद परिंदों को कोई नुकसान ना पहुंचेगा और जहर से माहौलियाती आलूदगी भी ना होगी। अलबत्ता चूहे और बिल्लियां मौत से हमकिनार हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर इस प्रोजेक्ट पर एहतियात से काम ना किया गया और चंद चूहे भी बच गए तो ये $2.5 करोड़ खत्म हो जाए। चूहे और बिल्लियां ददनाते फिरेंगे। एक ये भी तजवीज़ है, चूहे मारने की जहरीली गोलियां हेलीकॉप्टर के जरिए मैरीन के जजीरे पर गिराई जाए। इस मकसद के लिए 4 से 6 हेलीकॉप्टरों का इंतखाब किया जा रहा है और तकरीबन 600 टन चूहे मार गोलियां जजीरे में फैला दी जाएंगी। अंटार्कटिका का ये जजीरा चूहों से पाक करने का ये मनसूबा देखिए कामयाब होता है या नहीं। चूहों के मैरीन के जजीरे में फलने फूलने की वजह यह है कि एक चूहिया औसतन हर बार 7-8 बच्चे देती है जो 2 महीने में जवान हो जाते हैं और परिंदों के कम होने की वजह उनका एक परिंदे का एक साल में 2 से 3 बच्चे पालकर जवान करना है। मैरीन जजीरा के चूहे जहां परिंदे बैठे हों छुप जाते हैं, फिर जत्थे की सूरत में हमला करके उसे हड़प कर जाते हैं। इस तरह परिंदे को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। जंगली हयात वाले इसलिए भी परेशान हैं कि यहाँ पर 30 मुनफरद अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं जिनमें नायाब नस्ल का परिंदा अल्बाट्रॉन्स भी शामिल है, जिसके फैले हुए पर 10 फुट तक का घेराव कर लेते हैं। हमारे दोस्त एक अबलागी चूहों के कत्लेआम के हामी नहीं। उनके नज़दीक वो भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनको भी जीने का हक है, यानी चूहों को। जिंदगी हर जानदार की कीमती है, चूहों को भी कोई जाय पनाह दी जानी चाहिए। देखिए आलमी जंगली हयात वाले क्या कहते हैं। हमारे एक शायर ने 5 चूहों के बारे में नज़म लिख मारी थी और उनकी बर्बादी पर नोहा कना था। उसने तारीख में ये रिकॉर्ड कर दिया था, जिसका पहला मिसरा है, 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार। मैरीन के जजीरे के लाखों हजारों चूहों पर कौन लिखेगा, कौन रोएगा? अबलागी साहब का एहतजाज कौन सुनेगा? सोचने की बात है। माहिरीन हैवानात को कुछ समाजी उलूम का इल्म भी होना चाहिए। $2.5 करोड़ का नुकसान करने से बेहतर है मज़कूरा जजीरे पर एक मंदिर बना दिया जाए। भारत में चूहों की पूजा के लिए ऐसा मंदिर मौजूद है। इस तरह जजीरे पर सियाहत बढ़ेगी और आमदनी भी हासिल होगी। अकीदतमंद मंदिर में चूहों की खुर्दोनोश का इंतजाम भी कर लेंगे। नायाब परिंदों को देखने के लिए भी सियाह जजीरे का रुख करेंगे। ये एक मुनासिब और काबिल अमल तजवीज़ है। परिंदे भी महफूज, चूहे भी महफूज, जजीरा भी महफूज, सियाहत का फ़रोग, कारोबार का कारोबार, तजारत की तजारत। अकीदतमंद भी खुश। ए अफ्रीकी माहिरीन हयात, इस तजवीज़ पर गौर फरमाएं। अलावा जी हमारे करम फरमा जनाब सियासी राना साहब ने भी एक आली कदर तजवीज़ दी है जिस पर अमल करने से मादरे वतन का भला हो सकता है।
सियासी राना साहब फरमाते हैं, अफ्रीकी जितना खर्च मैरीन जजीरा से चूहे खत्म करने के लिए करना चाहते हैं, इससे आधे बजट में हम जजीरे से चूहों का सफाया कर देंगे। मैं $1.25 करोड़ में अफ्रीकी मुल्क की रकम बच जाएगी और हमारे एक नौजवान को समंदर पार जाम मिल जाएगी। ये नौजवान उस्ताद कमर चूहे मार है। वो ना सिर्फ ये काम करते हुए चूहों के हकूक का ख्याल रखते हैं, बल्कि चूहियों का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि उस्ताद चूहे मार मुआहदे के मुताबिक काम करेंगे, जजीरे को पवित्र बनाकर छोड़ेंगे। कुतबी जजीरे चूहों की रुखसती के लिए हमने अपनी तजवीज़ पेश कर दी है। कुतबी जजीरे से चूहों की रुखसती के बारे में हमने अपनी तजवीज़ पेश कर दी है। अमल करना ना करना मुतल्लिका अदारों का काम है। अफ्रीकियों, ऐसी आसान और पुरकशिश पेशकश कभी कभी नसीब होती है। हमारी एक पेशगी शर्त है, चूहों को कानो कान खबर ना हो, वरना तमाम मनसूबा मार्ज़ खतर में पड़ जाएगा। सुना गया है चूहों तक दोनों तजावीज़ पहुंच चुकी हैं और वो ये गाना गाते हुए पाए गए हैं, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है आशिकों की अनायत कभी कभी।